that means you are already at the main screen. So now I want to open first. Later I will explain all this. So open because why? I want to tell you the first technology making our vessel cannot explode. Why? Ada dua thing, DPC and DTC. So I'm going to tell you two of them. So here, whenever you open the lid, nampak ada LED light. Okay? So other window untuk control pressure, mereka kena letak pressure probe. So masa ada probe, ada entangle lah. Bila mereka nak jalan, biasa ada satu wire kena connect kepada body of the oven. So penting amat is cordless. You know why cordless? Because antara ni ada satu cap lain. Semua cap ni lah yang tak ada sensor. Ini ada sensor. Cordless punya sensor. So what they do is wherever this because every 2 seconds it's going to move. So when they move to this position, so you look at the submarine, the green LED light will come in here. So this is a prism. So there is a polarizer film here. So the polarizer film will bend the green light 90 degrees. So then there is a window to be seen by the detector. This is a detector. So now what happens is if I see the green light 100%, that means this pressure is not built up. So when the pressure is built up, it's going to push. Then because this is movable, so when they push, now I will out of alignment, betul? I akan you imagine macam ni lah. So ini lah prism punya light Tadi saya bend 90 degree, I boleh nampak. So bila I kena push, I tak nampak cahaya. So when I do not see the light, maksudnya pressure tinggi. So that means no light, pressure tinggi. Got light, pressure rendah. So during the equipment, we will have a pressure calibration built in the equipment, so that they will know how much of pressure. So as long as your this vessel, so vessel pertama biasa kita akan letak sampel yang paling jahat. So sampel apa yang paling jahat? Sampel yang paling banyak carbon. So actually sampel is nowadays all very similar. They are all, the pattern is similar. Sampel katakan saya ya commercial lab, saya terima sampel palm oil, saya terima biskut, saya terima soy. Kalau palm oil, biskut dengan soy, siapa yang lebih degil? Palm oil. So palm oil sampel itu I akan letak dekat vessel pertama. So I letak dapat krim, saya akan letak krim dekat krim macam kosmetik, saya akan letak vessel pertama. Apa tujuan dia? Kerana vessel yang pertama itu dia ada dua info. Dia info ialah dia akan bagi info pressure, berapa pressure gas yang dikeluarkan. Because bila you sample ada carbon, setiap biji carbon mesti ada satu CO2. So your pressure will build up more. Okay. Then the sample that less oily, there is no carbon build up. The only build up is the acid punya gas. Betul tak? Remember I told you, acid itself also will keluarkan gas. Kalau kita letak HCl, kita akan keluarkan chlorine gas. Kita letak nitric acid, kita akan ada NO gas. So NO gas ni untuk tidak menghilangkan NO gas a lot, kita suruh dia tukar balik kepada nitric acid. That's why you put that into so this is the first info. Maksudnya any pressure build up, manifold akan stop dulu. So you kena letak yang paling degil punya sampel, letak dekat vessel pertama. Okay, yang kedua pula, wah ini table ni sangat tinggi dan cikgu terlalu rendah. So the second thing is a direct temperature control. So now you come nearer. So you see this here. Saya tak boleh nampak. You boleh nampak di sini ada satu 20 cent punya bulatan. Teflon 20 cent, betul? This 20 cent is the one IR thermometer. So IR thermometer pula dia akan measure kita punya sampel setiap kali every 2 second. Every vessel kan dia turntable, dia akan turn. So Teflon IR thermometer akan measure the actual temperature of the sample inside. So if the temperature of the sample increase more than I program, again magneton will cut off. So you ada dua langkah berhati-hati. Satu langkah berhati-hati ialah setiap vessel punya temperature. Siapa yang lebih demam panas, microwave akan cut off signal. Lagi satu ialah pressure tinggi,
microwave akan cut off signal. So tapi microwave punya pressure punya signal hanya satu vessel punya info saja. That's why sample yang paling degil kena letak dekat Yang pertama. vessel pertama. Okay, boleh? So that is a technology about this. So sebab itulah dia takkan pecah. So nanti cikgu tak. You boleh nampak? I add the monitor. Okay. So now we're going to put it back. This is called the turntable. That's why PC kata kalau kita ada 2 set sangat senang. Because the bottleneck ialah kalau kita buat beat pun kita ada 6 saja, betul tak Zahar? So sangat lambat. So ini kita ada 16. So kita letak sample, 16 sample, then one batch going in, one batch kita prepare dah. So satu hari at least kita, kalau kita rajin kita boleh 4 batch. So kalau kita tak ialah morning satu batch, afternoon satu batch, so 32. Kalau kita rajin ya 64 sample per day. Cukup. Okay, so now this turntable dia ada satu point ini untuk kita punya DPC cap. So nampak tak numbering ini? 3, 2, 3, 4. Ini untuk kita nanti letak kita punya kedudukan ya. So dia akan auto balancing. So katakan hari ini kita total kita ada 14. Nanti kita beritahu kita dia ada 9 katakan dia akan beritahu kita kena letak kedudukan mana. Tak boleh letak je. Dia kena balance. So dia sebab dia tak turn kan, dia kena balance, tak boleh macam tu. So sekarang actually table saya tidak begitu balance lah. Tapi saya rasa dia boleh jalan kok. You nampak tak dia cermin? Sengit kan? Ya, sini cermin rendah sikit sini. Ya, betul. So I hope dia boleh. I takut dia macam ni. Dia tak boleh bergerak. Bubble apa tu? Tak. Dia tak ada begitu kritikal lah. So now I want to letak ini turntable. You look at the turntable ada satu huruf D kan? So huruf D ini you align according to dia punya D dekat sini. Nampak ada D tak? Ada huruf D ya? Dia letak. Yes. Okay, so now you boleh rasa Dah tak boleh gerak. nanti belum masuk lagi. Because this table is too high for me. So when you go in, dia memang so kita jangan pusing dengan tangan because wherever you want to turn dengan ini. Nampak? Kalau kita nak turn, the table is turning. Saya rasa dia boleh turn kot. Boleh. Ni Tapi macam sengit sikit lah dia. sebab table ni. Table tak sama. Saya rasa dia boleh bergerak lah. Okay, just I rasa dia boleh bergerak. Boleh lah, takkan dia boleh bergerak. Okay, itu saja. Nanti sekarang kita nak belajar macam mana nak seal. So here all the cap and take out. Benda yang kita tak guna kita kena tutup dia. Dia kalau dia stain dekat dalam macam mana? Mana satu? Kalau katakanlah nanti dia stain dekat dalam, ada Stain. banyak hitam-hitam cover cuci macam mana? Tak. Sebab teflon dia takkan melekat punya. Sudah shake kan? Dia shake. Dia takkan melekat punya. Dia teflon. takkan bentuk kek dekat bawah. Takkan. Okay. So now we will need to give you one more thing that you learn. Okay. So whenever you have microwave, the only consumable you have is this one and the seal. This is seal. Seal dia. Then this. Pressure seal. Yeah, pressure seal and this. So you look at this. This one biasanya kita akan bagi you consumable 100 biji. So this is I already use for many years. So after you use will be like that. You see, the pressure will actually push. Nampak? Dia jadi rapat. Ya, dia ada satu longgokan. So kalau dia belum guna, dia flat. Ini ya seal yang baru. Ini seal yang sudah diguna. Oh, dia keluar tiba. Sebab the gas pressure. So actually will push this one. So this one will push the one that just now I kata DPC cap itu. So kita masih boleh guna lagi sebab Sampai ini bila boleh guna? kita guna sampai dia pecah. Sampai pecah. So then bila you pecah you pun tak takut because you can see this is all the gas manifold. So Peki ama microwave dia lah. Kalau orang lain bila pecah, dia bukan pecah, dia akan meletup. Everything akan menjadi pecahan bom. So all will become pieces, small pieces.
So pertama is whenever got any incident happen, kita certify ini. Kita certify ini dengan dia punya disk saya kena tunjuk you satu set dia macam ni. Dia ada disk. So this all the disk baru. Okay, you tengok. So dia adalah macam ni. Itu aluminium ke? Aluminium. So this total is 40 bar. So if you got any incident that pressure build up, kita certify ini. So ini akan terbuka. So bila dia terbuka, what happen will be everything is connected, betul tak? So whenever you digest kan, connected, yeah. So all the gas akan draw through. So you punya oven ni kering kontan. You tak akan ada rasa kena lap dah, HF lah, surat kena ini semua. You can see this body I use for so many years, masih saya punya body masih bersih-bersih. Why? Because whenever you digest kan, you tak ada acid tersentuh langsung. So that is how actually our vessel takkan meletup. So that is because got DPC, DTC, pressure, temperature. Okay, so then the only thing we certify is actually this one. So that's why I kata very terus terang, the only consumable is this one. Benda lain tak ada berapa consumable. kali pakai? Banyak kali kena tukar tu? Tak. Saya boleh kata ini saya tak terkira saya digest berapa kali dah. Ya. Saya punya customer ada yang guna setahun pun tak pernah tukar. That's why terpulang kepada orang, you punya program dekat lambat, slowly, then you punya consumer akan last very long. So maksudnya you forever macam ni saja, dia takkan lebih. So tetapi kalau you bagi program terlalu cepat, kadang-kadang dia akan tiba-tiba dia pressure. Dia pressure terlalu cepat keluar. Okay, so that means now we learn programming. Nanti kita je nak tutup saja. Okay? So let's look at the programming. So learn about how to design a program. Tadi ada tulis dalam kertas. Okay, so next we go to here. Tekan method. Untuk Husna tadi saya tekan method. So what I do is, you see got so many people I'm going to replace this one. This is international method, EPA method, international method. I'm going to take this one, I want to replace. Okay, so replace dengan JMG punya method. So maksudnya satu method yang tidak kosong lah, satu file yang kosong lah. User punya. So banyak tempat lah, I think ada 200 tempat. Banyak tempat. So ini ada satu neutralization punya method. Okay, so this one 9, saya select. So now it's actually here kosong, satu file yang kosong. Okay, so now I go in here with this one selected ini I pergi edit. So I pergi edit, I boleh letak nama ini. Saya nak clear sebab I bukan user, I nak bagi nama canggih. So nama canggih ialah, saya kurung besar, JMG top secret. Tak adalah. Tak ada top secret. JMG AREE. Rare. Okay. So maksudnya this digestion for JMG AREE. This is what I mean lah. So first step I akan letak pre-digestion. So this one is not my actual digestion. I will put 150 degree. It's a pre-digestion. So ini I will letak the pressure untuk berhati-hati. Yeah, when you are 30 bar, you please cut off the magneton. Tadi I tak ada tunjukkan dua magneton kat tepi. Nanti kita boleh ambil keluar lagi. So now pressure dalam bentuk bar ke dalam PSI? Bar. Sorry, saya sebab tadi you tulis PSI. Bar. So then ramping ialah kita nak ambil berapa lama untuk capai temperature tadi. So you tengok temperature cancel dulu. Okay, dulu. So untuk capai temperature ni kita nak ambil berapa lama. So untuk menjaga consumable, inilah saya akan buat dia lama. So you bagi slow, the gas keluar pun tidak begitu cepat, tak ada begitu agresif. So then this one is the one that is making your consumable last. So I can put 15 minutes. Okay. So then this is not my digestion, maybe I put 2 saja.
So this power will depend on how many vessel. Today we are 14 kan. 90% lah. So I 90% now. 90%. Boleh lah 90%. Yeah. Sebab almost full load. Betul? So 90%. Wow, you all pick up very fast. Yeah. So this one my actual digestion. So I will put 200. So this one is also ceiling is 30 bar. So then this one is because temperature from 150 to 200 is very near. 35 or 30? 30. Ah. Yeah, 30. Temperature sudah naik? Sebab ini just 50 degree, saya ambil 5 minit saja. Cepatlah. Sekejap lah. Dia tak sedap. Yeah. Sebab the gap is very small ni. So now this is my actual digestion. So normally any program I always digest 10 to 15 minutes. So you orang suka berapa minit? Boleh lah. Cuba 15 lah. Okay. Alright. So dah. So actually 37 minutes saja. So this one also put 90 lah. So biasa yang ni you boleh buka. Tetapi untuk jaga tangan you, saya tak mau you buka dulu. Saya nak dia cool down. Cooling dulu. Cool down. Go to 50 degree. So kita juga letak ceiling kita. Okay. Ini kita bagi immediately cool down please. So stay inside here maybe 10 minit baru buka. So kalau tak apa? power kosong. Power kosong, yes. So that means I let it inside 10 minit baru I ambil keluar. Power kosong. So that means the third step is a cooling step. Alright. So then you vessel kita ialah standard vessel with 60. Vessel 100 ialah 8 vessel saja. Untuk high pressure oil punya sampel biasanya customer akan beli 100. So vessel dia besar. Ini kecil, kurus kering so then you save. Kalau 100 boleh lagi banyak sampel. Sampel boleh lebih banyak. Sangat pandai. Okay, so now we are using REE, then we select. So we can now can. Kalau nak buat tak payah pergi Tak payah. Just ini saja. You see you selected power saja bertukar. So ini semua akan berubah ikut power berapa sampel. Ini saja akan berubah. Kita kena letak berapa sampel, berapa power lah nanti. Berapa vessel, berapa power. Good. Wah, very fun. override. Setiap kali ni dapat override. You use setiap kali you save. Hanya power saja akan berubah. Program ni tidak berubah. Okay, boleh? So save lah. So now we already select this. So that means when you run it's like that. So you just next saja. So sekarang kita seal. Okay? Last kali you belajar ya sealing. So ini ialah saya ialah innovative punya orang. You tengok. Actually pakai apa tak ada. This is called the tool untuk seal. Because seal ialah what meaning of seal ialah Teflon ialah benda yang lembut, betul tak? So wherever you actually press this, you akan besarkan mulut ini, betul tak? Dia akan di dilate, kita expand. So when you expand, barulah you actually can total seal it. So if not you not able to total seal. So that's why this called expand. So then saya innovative ialah in the sense that you nampak bila I punya seal sudah ada pimple macam ni. Kalau I press ini kan, saya press dekat table ataupun dekat fuel nanti sini akan jadi weak point, betul tak? You will actually be like that. You punya barber ni ditekan. So then this will be a weak point, betul? So I punya Senang pecah. saya punya US tak ada beritahu saya, tapi I Malaysia punya customer tak akan pecahkan ini ya, kerana selepas dia sudah jadi macam ni, I akan letak macam ni. Kalau I want to dilate the seal, I put this cap, I put down top, then only I dilate. You nampak tak? Kalau macam ni, I boleh protect I punya pimple ni. Get my meaning Alright. So now we want I to learn and seal. So that's why I clear pimple. Ini semua yang sudah diguna punya. Tengok cikgu nak guna benda yang sudah baru punya tak? Sayang baru. Guna yang sudah diguna punya. Ini semua yang beberapa tahun dah guna. Then guna
guna yang sudah diguna. Nanti ini spare. So you see how I seam, huh? So that this is the first sample. So what you do is like that. Biasanya kalau kita sudah seal sekali, dia sudah ketat, you tak perlu nak seal dia lagi. You nampak? Bila you ketat, you see you cannot, you lift out the vessel kan sangat berat. Dia takkan terkeluar punya, nampak? Then you must remember to put your this satu keping saja. Satu keping seal, satu keping this. Then you can. Tadi saya Ada tu boleh tak akan telefon mana dia? boleh. Sebab dia sudah calculate. Dia tanya ada dia They don't know. It's just that you akan pecahkan dia lah. Betul tak? So fuming ini untuk digestion saja sebab dia kena ada banyak tempat. Okay, so then first one must be the DVC cap. Itu saja. You rasa you punya anak ini guna tangan saja, okay? Tak payah tekan sangat. So now the second one. So if I normally like that, I do not going to seal everyone. I going to try. So kalau I rasa dia bukan ketat-ketat sangat, then barulah saya akan kembangkan dia sikit. Yes. So kalau tak, kadang-kadang dia bukan sama tau. Ini kalau dia longgar, you boleh try kepada yang lain. Ini lebih ketat, so I lebih suka letak dia di situ. Then satu this. Then ini cap ni tak apa. You nampak tak? Sebab actually walaupun I ada number, this is the more important. This one actually all this do not need to label. Only the first one need to label. Yes. So normally I will try first. So if I feel that it's actually longer, then only I akan dilate dia. Okay, so far okay? Like that only. Okay. Then after that we just load in. It actually can be used already. Can start the program. So not difficult. Nak cuba? Tapi mesti yang ada pakai glove. Syah. Boleh letak tarik. Okay? Dan you kata next. So you sekarang akan check. Oh, betul tak saya letak 90? Kalau lupa, you boleh go back again to change the power kepada 90 ya. So this one power. Now our vessel today berapa? 14. So maksudnya power dengan vessel saja 14 kan? So 14 vessel. Dia betul okey. Dia akan beritahu you 5 dengan 13 jangan letak. So yang tak ada letak itu kita akan letak stopper. Alright, so that means I can put 1, 2, 3, 4. Then Ustaz boleh continue to see. So that's why I cakap you punya microwave mesti letak sebelah sini, sebelah hood, so that you senang. You tak bawa jauh-jauh. The DPC cap ini mesti biru, titik biru itu Okay. Nampak titik biru itu. The rest is tak apa. Pasal nanti dia nak detect. Macam ni, you align dia baik-baik. Sebab kita tak I harap dia boleh bergerak sebab table kita tak seimbang. So saya tutup dulu yang mana saya tak nak. So you see nombor 5 kan? 5 ialah ini. Yang tak guna kita tutup. The rest vessel saya tak kisah kedudukan dia. Saya you tengok ini lah nombor 2 kan? Tak kisah, saya nak letak mana-mana pun boleh. Sukalah. You get my meaning? Lalu kalau kau tutup stopper tu apa? Because if you got any sample terbuka, you can actually tak ada meleleh. It will go up here. It's a stopper. Okay, so you can see now. I actually put this one stopper. Remember the another stopper is 30. The rest I can put any of the sample. Betul? So this is 30. Kalau kita pakai dua saja pun nyala tu masuk stopper. Kalau kita guna dua saja biasa, Minimum 3. Minimum 3. Minimum 3.
stopper lah. Yes, semua tutup stopper. Minimal 3 stopper. Okay? Stopper cukup lah banyak ah. Ya, dia mesti ada 16 stopper. Okay, so now you can continue. I just simply taruh dekat tempat mana pun tak apa. So, then tutup ini dia macam ni saja. Okay. So that's why you akan letak stopper bersebelahan microwave, bersebelah dengan kita punya Ini spana. apa dia? Sepana apa lah? Pusingnya spana. Tak, pakai sepana tangan saja. Kalau pasal spana kali ni ialah Pekin Elmer bagi pinjam. Lepas ni tak bagi pinjam dah lah. Geli lah. So ini pembantu saya yang bagus. So just put any position saja. No worry because they are identical. So dia sebab dia tak nak tutup, dia nak bagi picture open. So Syarisan you datang pegang. You rasa suam-suam saja. Som-som Because I already put the Som-som kuku. cooling step in here. So now kita boleh just buka Yang tinggi sini. tu ada sensor tu yang tinggi tu. Ini yang untuk orang comel. Sebab table ni terlalu tinggi. So you just open like that only. I say that we're going to neutralize the HF. So actually ialah kesilapan saya. Saya sudah pinjam atas bawah. By right is after this just mark up. So we mark up. We will mark up to 25. Don't mark up more because that you over that limit, right? So we will mark up to 25. So today I terpaksa buat another step which is neutralize the HF yang tidak diguna, so that dia tidak akan makan kita punya gelas Siconic and then kita punya apa. So saya rasa saya ada dua cara because benda ini dia selalu. Cara pertama ialah I boleh letak, buka dan letak boric acid dan naik dalam microwave again. Or sebab kita sudah tak nak digest lah, untuk neutralize saja. Or I put the boric acid all here. I just letak dalam boil. I just letak dalam water bath. Pun boleh because now I'm not doing any digestion anymore. I just want to have some heat to dissolve. So tak payah saya letak di dalam. So I going to maka then we put the boric acid. Boric acid you timbang tadi berapa satu tu? 3 gram. 3 gram. Setiap satu guna speaker yang sama tu tadi just timbang tu. Sebab if you got HF resistant geology sample introduction process ni tidak perlu langsung. You just run directly. So now Tapi kalau kita dissolve siap-siap boleh kot. Kalau kita dissolve siap-siap tuang aja tak boleh ke? dissolve siap-siap. Kita buat satu banyak lah dalam buat prepare dalam air lah. Boleh juga. Saturated boric acid plus spike. Boleh pun juga. Kalau spike berapa ml? Ialah 1 ml is 6 6 ml. okey. So dia jadi banyak. So I tak nak I guna powder. Dia jadi dari. So biasanya bila di sekarang saya akan susun ikut susunan supaya nanti kita tidak terbalik ya. Bila kita makan nanti kita punya fikiran melayang. Melayang. Ikut dekat dengan microwave ya. Boleh tapi kita tak masuk. So kalau kita tak ada buat step HF, kita tak boleh tambah boric acid kan? Tak perlu Kita boleh termakan je kan? Yes. So biasa saya bagi rack yang lebih besar lagi, yang saya buat sendiri. So this one I tolak. Okay, so next time the tray is a bigger tray, ada 16 punya. So sekarang ini lah I punya demo punya. So whenever you open, you let this nozzle facing inside. So dia akan buka macam ni. So you boleh record lah. So you open slowly. So dia ada NO gas punya. Kalau tak ada biar tak apa. Ni nampak. So you see. Kerana you punya timbul sangat hitam, dia tak nampak sangat. Biasanya. So you kalau ini putih nampak lah. So you buka slowly.
let that the gas keluar, pressure keluar. So put in again. Supaya kita lah kan kalau tak ada dia akan jatuh-jatuh kan. So this one. So buka sikit. Buka sikit. Jangan buka habis lah. Ya. Oh, okay. Nampak? Saya jadi buka sikit-sikit. Buka sikit-sikit ya. So lebih kurang 3 round macam tu. Buka sikit-sikit. Ini tak nampak sangat. Okay. So continue. Customer I takut ada pressure, bukan, actually it's pressurized lah, right? So what you do is yeah, so the aluminium this is already taking out, so you wash dia ke dalam. Cuci dia kan? Yes, thank you. So ini letak sebelah sini, so aluminium this dia sebelah, okay? So you won't want to contaminate, so ini you going to okay, so then you're going to rinse juga apa tadi nampak tak saya macam ni yeah. So then you look at the 25, so now it's 20, okay. So at least saya nak cuci 3 kali lah supaya kita then you see 22, so right, it fully dissolved Ini dia. Kalau ada yang tak dissolve macam mana Kak? Itu ialah secret ingredient, itu ialah kita kena Kena buat balik dengan cari resipi lain ke macam mana? macam masak kek, dia kata kenapa I punya cheesecake tak naik Try and error lah. Yes, nothing inside. Okay, so now if we have a HF resistant punya sample introduction, I tutup dulu sekarang sebab ada HF lagi. So kita akan run direct. So sekarang kita terpaksa letak boric acid kerana I nak neutralkan dia. Okay, I think Final volume 50. bukan 25 cukup. 5. So now I also label according to dia punya tadi dia punya bekas. So this is 3 gram Nanti I akan guna water bath. Oh, sekarang macam terlebih lah. Okay, tak apa, kita rekod lah. Kita jadikan 30 lah. Betul tak? Sebab I tak terkira boric acid punya apa weight. Nanti kalau kita masuk goreng macam ni kan, dia punya result pun tak tinggi. Dia tak Ya, tapi you ada sea spray dia lah. larut je. Dia ada sea spray. Saya bagi sea spray. Tak ada sikit lah. So this one kita akan pergi water bath already because angkut dia sebelah sini kan. Satu yang auto sampler, satu yang internal standard. Okay? Nanti saya akan letak internal standard berada di sini. So then satu lagi I sambung kepada auto sampler. Auto sampler. So kedua-duanya datang ke sini join, satu ialah sample, satu ialah internal standard. So mereka akan mix dekat sini dan baru keluar Masuk kepada dalam nebulizer. So ini kita boleh letak atas platform inilah. So just put at the platform. So then you punya waste kita angkut waste dan keluar. So ini je lah yang nak membezakan satu mana satu yang important yang ini saja. Yang ni lah. Yes. Internal standard belah kanan belah kiri sampel. Saya sudah tandakan dia biru sebab ini kecil. You rasa TV ni you pegang. Saya pegang rasa macam sama besar aja. Actually dia tak sama. tak sama besar. So sekarang dah siap. Everybody dah, then we will get to yes. Ini oxygen. Then you ada helium. So kalau orang lain ini ammonia, oxygen, helium. So you gonna methane So pastikan you punya methane ini. So just now I on. So I pastikan dia lebih kurang 20. Okay. So this one you can see that this is a tank. Tank you masih ada 1005 atau 1006.
But every time you only draw RM20 saja. Bank masih ada 1,600. That's why ini guna beberapa tahun. So you guna RM20 sekali. Kira biasa ada expiry date tak? Masa lepas Tak ada expiry date. So oxygen, your full tank is actually about 2,000 betul tak? Ya, lebihkan 2,000. So again you guna ia lebihkan 20 juga. So you see the markingnya 20. So pastikan inilah buka lah. So cuma this one got this one don't have stopper. Kena mark dekat. So you mark this one and then you mark this one. This is what you have. Ini bank kita. Tank masih ada 1,600. Ini tank masih ada 2,000. So what you use is RM20. RM20. Okay? Center masuk, masuk keluar, masuk ke sini, center standard. Dan yang ini pula dan masuk sini, sini, dan sini, ke sini. Agen gas